ॐ शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां पिशजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्ज सम्भावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீரியம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதீஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமய்யப்பா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே ஜகதः பிதரौ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரौ. श्री पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन्। हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयम्। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഇതിനു മഞ്ഞനെ കുമ്പിടേണ്ടതോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കെന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. Good morning, everyone. Sorry, I'm not on video today. I'm outside, so and we'll cut it to 1 hour. So we'll just do, we'll complete the rest of 78 and finish 79. And I'm actually just going to tell the meaning of 79 in the next class continuously. Okay, it'll be much easier. We won't be able to finish it otherwise today. All right, so let's see. First up,
Pramila, you can be a student, and Anu, you can be a student. Okay, first up. Okay. This is stanza 9. We have to start, right? Okay. Yeah. अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयिताम् असि क्षणाम्. So just the 78, I'll just complete out the meaning because we just have two stanzas left. So we saw in the last one about the sun. Somebody is not on mute. Let me see. Okay. So we saw in the last class about the Sandesham that Rukmini had sent, right? Which is to summarize saying that, how she had heard about Krishna and how she described Krishna's qualities, had said that with all these things, you are who I'm in love with you and you are my most suitable husband, right? And she also said at the same time that my marriage is about to be conducted 2 days from now. And she kind of laid out a plan saying that they have decided to marry me to Shishupala, which I don't want. So I really want you to actually come there and then take me along with you, and how to also do that, right? The day of the marriage, I'm going to be going to this temple. So that will be the perfect time for you to come and take me. So that was what she had kind of given that Sandesham in stanzas 7 and 8. So essentially, Krishna is telling, after this Brahmana is coming and telling this to Krishna, so he also confirms, saying that it's not just Rukmini, even I am in love with her, because of course she's, Mahalakshmi's incarnation, right? So she says, I'm aware of that and I will make the necessary plans, right, to come and take her in front of everybody. I'm going to abduct her and bring her back to Dwaraka. That's what Krishna is telling that Brahmana. Akathayas Twamathainam aye sakhe, just breaking at that im, Twamathainam aye sakhe, comma, Tadadika mama manmata vedana. Manmata vedana. Manmata is Cupid. So he says Cupid is troubling me as well. It's not just Rukmini who is in love. I am also in love. Mama manmata vedana. Nripa samaksham upetya haramyaham, comma, tadayi tam dayitam, breaking at that im, dayitam asitekshanam. अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयिताम् असि क्षणाम्. अकथयस्त्वमथैनम् अये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् तदयितां दयिताम् असि क्षणाम्. अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् तदयितां दयिताम् असि क्षणाम्. अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना निरुपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् तदयितां दयितामसि क्षणाम्. अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना निरुपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् तदयितां दयितामसि क्षणाम्. प्रमुदितेन च तेन समं तथा रतगतो लघुकुण्डिनमेहिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापधाम्. So he knows. So this is like we saw in the Kamsa's episode, right? So similarly, this is the day 2 days before the wedding, right? So the day after tomorrow is the wedding, and 2 days before that night is when the Brahmana is coming. So Krishna tells him that's fine. So tomorrow morning we're going to leave really early. So the next day morning, Krishna along with the Brahmana end up leaving. They end up leaving early in the mornings, pretty much overnight. So they end up leaving and heading back to the Vidarbha where Rukmini is there. So with this Dashakam comes to an end. O Guru Arapa, please eradicate all my ailments. Pramuditena cha tena samam tada, comma, ratha gato lagu kundinam eivan. So kundinam is a place.
which is also Vidarbha. Another name is Kundina. Kundina me Ivan. Guru Marutpura Nayaka me Bhavan, Vitanutam Tanutam Nikhilapadam. Pramuditena chatena samam tadha Rathagato Lagukundina me Ivan. Guru Marutpura Nayaka me Bhavan. Vitanutam Tanutam Nikhilapadam. प्रमुदितेन च तेन समं तथा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदाम् प्रमुदितेन च तेन समं तथा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदाम् प्रमुदितेन च तेन समं तथा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् विदनुतां तनुतां निखिलापदाम् प्रमुदितेन च तेन समं तथा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् विदनुतां तनुतां निखिलापदाम्. Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Go to Dashakam 79. This is really Rukmini Parinaya Varnanam. So Krishna abducting Rukmini and getting married. Balasameta Balanugato Bhavan Puramagahata Bhishmakamanitaha Dvijasutam Tvadupagamavadinam Dhrita Rasa Tarasa Prananamasa. Like I said earlier, I'll tell the entire meaning of this in the next class continuously. So, Bala Sameta Balanugato Bhavan, Puramagahata Bhishmaka Manitaha Dvija Sutam Twadupagama Vadinam, Dhrita Rasa Tarasa Prananama Sa. Balasameta Balanugato Bhavan Puramagahata Bhishmakamanitaha Dvijasutam Tvadupagamavadinam Dhritarasa Tarasa Prananamasa. बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मकमानितः द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनामसा बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मकमानितः द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनामसा फलसमेत फलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मगमानितः द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं हृदरसा तरसा प्रणनामसा फलसमेत फलानुगतो भवान् पुरमगाहत भीष्मगमानितः द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं त्रिदरसा तरसा प्रणनामसा Bhuvana Kantam Avekshya. Just breaking at that ma. Kantam Avekshya Bhavat Vapuhu, Nripa. The Vapuhu Bisarga, there. And if you have a ir on top of that nr, that goes away. So Bhavat Vapuhu, Nripa Sutasya Nishamya Cha Cheshtitam Vipula Kheda Jusham Pura Vasinam, Saruditair. So if you have a ru sound there, I'm just breaking it ru and a u. Saruditair, uditair, again that ra, breaking it, uditair, agamanisha. It's easy to say there. So break at the two ears. Saruditair, uditair, agamanisha.
भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा। भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलकेतजुषां पुरवासिनां सरुदितैरदितैरगमन्निशा। Last line, Pramila. Saruditairudiतैरगमन्निशा. सरुदितैरुदितैरगमन्निशा। भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलकेतजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा। Last word, agamannisha, double na there. Yeah, double na. Saruditairudiतैरगमन्निशा. Yeah. Thank you. भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा। भुवनकान्तम् अवेक्ष्य भवद्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितम् विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा। Tadanu vanditum, just breaking at that ma, vanditum indu mukhi shivam, comma, vihita mangala bhushana bhasura niragamat bhavadarpita jivita, comma, swapurataha, put a F to join, swapuratah, purataha, put a is to join, puratas subhatavrata. तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरां निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता. Rajesh ji, sorry. Yeah, go ahead. Rajesh Yeah. ji? Yeah. What is Purades Sabhagavrita or Subhagavrita? Su sound. Subhatavrata. My book is Sa. Okay, just change it to su. Puratas subhatavrata. Purades. Thank you. Rajesh ji, and the second line like comma irukku jeevita prama. Jivita after jivita, yes. Okay. तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता। 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 Kula vadhubhirupetya, one word, vadhubhirupetya kumarika, comma, giri sutam paripujya cha sadaram muhurayachata tat pada pankaje, comma, nipatita patitam tava kevalam. कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरं
मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरम् मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरम् मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुधां परिपूज्य च सादरम् मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निबदिता पतितां तव केवलम् कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुधां परिपूज्य च सादरम् मुहुरया च तत्पदपङ्कजे निबदिता पतितां तव केवलम् Rajesh Some, ji, yeah, is it Tvatpada or Tatpada? तत्पदपङ्कजे Okay. समवलोक कुतूहल संकुले नृप कुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृप सुता निरगात् गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जित दिङ्मुखा सुरुचिरं रुचिरञ्जित दिङ्मुखा समवलोक कुतूहल संकुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगात् गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जित दिङ्मुखा समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निपृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगाद्गिरजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्चिददिग्मुखा. That first line is Giri. I think you said Gira or something. Giri. Oh, the second, right? Yeah, second line, yeah. Giri. समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निपृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगात् गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिग्मुखा. So that last word, Pramila, that although it is dik, the word is dik, but because ma is coming later, that ik takes a ing sound. So ding mukha. Ding mukha. Okay. Yeah. समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुधा निरगात् गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुखा समवलोककुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुधा निरगात् गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुखा Bhuvana mohana rupa rucha tada, vivashitakhila, one word, vivashitakhila raja kadambaya twamapi deva kataksha vimokshanaihi, pramadaya Madayanchakrishe, one word, Madayanchakrishe manak, ik sound. Bhuvana mohana rupa rucha tadha vivashita khila raja kadambhaya tumapi deva kataksha vimokshanaihi pramadaya madayanchakrishe manak. भुवनमोहनरूपरुचा तथा विवशिताखिलराजकदम्भया त्वमपि देवकटाक्षविमोक्षणैः प्रमथया मदयाञ्च कृशे मनाक् भुवनमोहनरूपरुचा तथा विवशिताखिलराजकदम्भया
त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमथया मदयाञ्च कृषे मनाक् वनमोहनरूपरुचा तथा विवशिता किल राजकदम्बया त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाञ्च कृषे मनाक् भुवनमोहनरूपरुचा तथा विवशिता किल राजकदम्बया त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाञ्च कृषे मनाक् क्वनु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां, सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात्. You can see from the word haran, this is the stanza where he's taking her away. Samadhiropya ratham tvamapahritaha. So add a visarga at the end of that word. Tvamapahritaha, bhuvi tato bitato ninado dvisham. क्वनुगमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समधिरोप्य रथं त्वमपाहृताः भुवि ततो विततो निनदो द्विषाम्. क्व नु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति ताम् सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समतिरोप्य रथं त्वमपाहृताः भुवि ततो विततो निनतो द्विषाम् क्व नु गमिष्यसि चन्द्रमुखीति ताम् सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समतिरोप्य रथं त्वमपाहृताः भुवि ततो विततो निनतो द्विषाम् क्वनुगमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समधिरोप्य रथं त्वमपाहृताः भुवि ततो विततो निनतो द्विषाम् क्वनुगमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समधिरोप्य रथं त्वमपाहृताः भुवि ततो विततो निनतो द्विषाम् क्वनु गतः, put a F to join, क्वनु गतः पशुपाल इति क्रुधा, कृत रणा यदुभिश्च जिता नृपाः न तु भवान् उदचाल्यत. If you want to break it, न तु भवान् उदचाल्यत तैरहो, पिशुनकैः, put a ish to join, पिशुनकैः शुनकैरिव केसरी, long e. क्वनु गतः पशुपाल इति क्रुधा कृतरणा यदुभिश्च जिता नृपाः न तु भवान् उदचाल्यत तैरहो पिशुनकैः शुनकैरिव केसरी. क्व नु गतः पशुपाल इति क्रुधा कृतरणा यदुभिश्च जिता नृपाः न तु भवानुदचाल्यत तैरहो पिशुनकैः शुनकैरिव केसरी क्व नु गतः पशुपाल इति क्रुधा कृतरणा यदुभिश्च जिता नृपाः न तु भवानुदचाल्यत तैरहो पिशुनकैः शुनकैरिव केसरी क्वनु गतः पशुपाल इति कृता कृतरणा यदुभिश्च जिता नृपाः न तु भवानुदचाल्यतैरहो पिशुनकैः शुनकैरिव केसरी. Anu, wait a second. And the first line just before the comma is a oo sound, okay? Kruda. क्रुधा. Okay, and then the second line, natu bhavan udachalyata. क्वनु गतः पशुपाल इति कृता कृतरणा Look, यदुभिश्च
Is it crew? Sorry, அந்த இடத்துல it's a crew. Sound has to come. Kruda. Kruda. Yeah. Krudarana yadupischjitan rupaha Nadubhavan chalyadairaho Pishunakaishunakairiva kesari. Yeah. So just to confirm, right? And the first line, just before the comma and after the comma, the two words are two different sounds. One is kru, krudha. Second is krita. So the Okay, so first one is Kruda. krudha, yes. ராஜேஷ் Yeah. அது குருதாவா குருத்தாவா ரெண்டு தா போட்டுருக்கீங்க இல்ல one dha only. Krudha. ஓகே Okay, krudha. And the next word is krita rana. ஓகே Okay, so that's what's different. It's one is oo sound, one is r sound. Okay. Sentence 9. Tadanu rukminam, breaking at that ma there. Rukminam agatamahave, comma. Badam upekshya nibhadya virupayan. Hrita madam parimuchya baloktibihi, comma. Puramaya ramaya saha kantaya. Tadanurukminam agatamahave vadhamupekshya nibadhya virupayan hritamadam parimuchya baloktibihi puramaya ramaya saha kantaya. तदनुरुक्मिणमागतमाहवे वदमुपेक्ष्य निबध्य विरूपयन् हृतमथं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया तदनुरुक्मिणीमागतमाहवे वदमुपेक्ष्य निबध्य विरूपयन् हृतमथं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया. Pramila, the first line, second word, rukminam. Oh, it's not. Okay, Rukminam. I said Rukminam. Yeah. Rukmini. This is actually referring to Rukmini's brother, Rukmi. So that's why it's Rukminam. Okay, Rukminam. Thank you. Tadanurukminamagatamahave vadamubekshya nibhatya virupayan ridamadam parimuchya balottibihi puramaya ramaya sahagantaya. Tadanurukminamagatamahave vadamubekshya nibhatya virupayan ridamadam parimuchya balottibihi Puramaya Ramaya Sahakantaya. Okay, we'll just switch. Hema, you can be a student, and Deepa, you can be a student. Nava samagama lajjita manasam, comma, pranaya kautuka jrimbhita manmatham, aramayaha, put a h sound to join, aramayah kalu Natha yatha sukham, comma, rahasi tam hasitamshu lasan mukhim. Navasama gama lajjita manasam pranaya kautuka jrimbhita manmatham aramayah kalu natha yatha sukham rahasi tam hasitamshu lasan. Sorry. Rahasitam hasitam shulasan mukhim. Navasamagamalajjitamanasam pranaya kautuka jrimbitamanmatam aramaya kalunatayata sukham rahasitam hasitam shulasan mukhim. Navasamagamalajjitamanasam Pranaya kautuka jrimbita manmatam aramaya kalunata yata sukham rahasitam hasitam shulasan mukhim. Navasamagamalajjitamanasam pranaya kautuka jimbrita manmatam aramaya kalunata yatha sukham
रहसितां हसितां शूलसन्मुखीं. Deepa, the first line, the second half, the sound is jr, jrimbhita. Jrimbita. Yeah. नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकजिम्बृतमन्मथाम् अरमयः खलु नाथ यथा सुखं रहसितां हसितां शूलसन्मुखीम्. Again, நீங்க வந்து அந்த bhala you're putting the r sound. So it is jrimbhita. Jrimbita. Yeah, correct. That's correct. Okay. Vividha narmabhireva evam, I'm breaking at that ma. Vividha narmabhirevam aharnisham, comma, pramadamaakalayan punarekada. Riju, r sound, ju sound. Riju mateh kila vakragira bhavan, comma, bharatanoratanot. So that word is, the only place you can break it is if you have a da sound, dati. If you have it in your book, we can just break it at that point. It and the a there. So bharatanoratanot ati lolatam. Or you can say it together also continuous. If you want to break it, it will be at the da. Vividhanarmabhirevamaharnisham pramadamaakalayan punarekadha rijumate kila vakragira bhavan varatanoratanot atilolatam. विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमतेः किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोदतिलोलताम्. विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमतेः किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोदतिलोलताम्. விவிதனர் ஒருக்கா கூட சொல்றலாம். Sure. Vividha விவித narmabhirevam aharnisham. विविधनर्मभिरेव महनिशम्. Revam aharnisham. रेवम् अहर्निशम्. Correct, yeah. विविधनर्मभिरेवमवर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमतेः किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोद अतिलोलताम्. And the word again, Deepa, and the vividha narmabhirevam. विविधनर्मभिरेवम्. Revam aharnisham. विविधनर्मभिरेवम् अवर्महर्निशम्. Let me give me 1 second. I'm just going to type it. Let me see. Narmabhirevam aharnisham. So I just typed it in English. So narmabhirevam aharnisham. Narmabhirevam avarnisham. Aharnisham. Aharnisham. Yeah. Thank you. Vividhanarmabhirevam aharnisham pramadhamaakalayan punarekada ऋजुमतेः किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोद अतिलोलताम्. Stanza 12. Tadadhikairata lalana kaushalaihi, comma, pranayinim, just breaking at that ma, pranayinim adhikam
Sukayennimam, double na there, Sukayennimam, Ai Mukunda Bhavach Charitani. Naha is there, put a F and join that word. Pacharitaninav Pragadatam Gada Tantim Apakuru. So that last line is continuous. Gada Tantim Apakuru. Tadhadikairatalālana kaushalaihi pranayinim adhikam sukayennimam ayi mukunda bhavachcharitani naf pragadatam gadatantim apakuru. तदधिकैरतलालनकौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतानिमपाकुरु तदधिकैरतलालनकौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतानिमपाकुरु. Last word, Gada Tantim Apakuru. Okay, gadatantimapakuru. Thank you. तदधिकैरतलालनकौशलैः प्रणयिनीम् अधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिम् उपाकुरु. Last word, Apakuru. अपाकुरु तदधिकैरतलालनकौशलैः प्रणयिनीम् अधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिम् अपाकुरु. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Just a few more stanzas of the next dashakam. So like I was telling in the previous class, right, like 79, 80, 81 is Krishna is going to go from being like a bachelor to then eventually marrying a lot of people. So the 79 was Rukmini Kalyanam, and 80, the title is Syamantakopakyanam. That is the title name of the dashakam. But it's about a jewel called Syamantaka, which again I'll tell the meaning in the next class together. But it is also the marriage of Krishna to Satyabhama and Jambavati, and we'll see who those two people are in this. And this is one dashakam where the tune changes multiple times, so you just make sure you mark it and keep. Stanza 1. Satrajitas Tvamata Lubdha Vadarka Labdham, comma, Divyam Syamantaka Manim Bhagavanna Yachihi Tat Karanam Bahuvidham Mama Bhati Noonam, comma, Tasyatmajam Tvai Ratham Chalato Vivodhum. Satrajitas Tvamata Lubdha Vadarka Labdham Divyam Syamantakamannim Bhagavanna Yachihi Tatkaranam Bahuvidham Mama Bhati Noonam Tasyatmajam Tvai Ratham Chalato Vivodhum. सत्राजितस्त्वमतलुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रथां छलतो विवोढुम् सत्राजितस्त्वमतलुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रथां छलतो विवोढुम् सत्राजितस्त्वमथ लुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुम् सत्राजितस्त्वमथ लुब्धवदर्कलब्धं
दिव्यं स्यमन्तकमनीं भगवन्याचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुम्. Deepan, the second line, last word, Bhagavanna Yachihi. Bhagavanna Yachihi. Yeah. Stanza 2. Stanza 2 will take a 4-liner tune. So we just do it 2 lines. Adattam tam tubhyam, comma, Manivaram. I'm just breaking at that ma there. Manivaram ane nalpa manasa, comma, prasenas tat bhrata, comma, galabhuvi vahan prapa mrigayam. We can do all 4, small 4 lines only. So, ahannenam simho, comma, mani mahasi mamsa brahma vashat, comma, kapindrastam hatva, comma, manimapi cha balaya dadivan. So 4-liner tune. Adattam tam tubhyam manivaramane-nalpamanasa prasenastadbhrata galabhuvi vahan prapa mrigayam ahannenam simho manimahasi mamsa bhramavashat kapindrastam hatva manimapi cha balaya dadivan. अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालयद्ददिवान्. The last hema, balaya dadivan. बालाय ददिवान् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरम् अनेनाल्पमनसा वा correct? But if you're breaking it, is not making you land, just say the whole word together. Manivaram ane nalpa manasa, you can say it together. But break panna, it's that im. Okay. अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरम् अनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान्. And the word, just like you said, it's anena alpaman. I mean, just to understand the meaning of it, the word alpa is coming there, which is very narrow-minded, alpamanasa. Thank you. Adattam tam tubhyam manivaram anenalpamanasa prasenastadbhrata galabhuvi vahan prapa mrigayam ahannenam simho manimahasi mam sabhramavashat kapindrastam hatva manimapi cha balaya dadivan. अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरम् अनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान्. Shashamsuhu, put a is. Shashamsus satrajit giramanu, comma, janastvam maniharam, comma, jananam piyusham bhavati, comma, guninam dosha kanika, tataha, put a is to join, tatas sarvagnyopi, comma, swajana sahito margana paraha, comma, prasenam tam drishtva harimapi, comma, gato bhuhu is there, put a h to join, gato bhuh kapi guham. Shashamsu satrajit giramanu janastvam maniharam jananam piyusham bhavati
गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो बुः कपिगुहाम्। शशंसुसत्राजिद्गिरमणो जनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो बुः कपिगुहाम्। शशंसुसत्राजिद्गिरमणो जनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणीनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो बुः कपिगुहाम्। ससंशुस्त्राजितगिरमनो जनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणीनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो बुः कपिगुहाम्। And Deepa, the first line, second word, Satrajit. Satrajit. And then the Guninam, second line after the comma, I think on the knee you are extending it. It's just a short knee there. Guninam. Guninam. सशंसुस्त्राजिद् गिरमनु जनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणीनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो बुः कपिगुहाम्. The first word again, and the Shasham Suhu could be added a is, right? So that's why maybe, so it's like the Shasham Sus is one word, Satrajit individual word, right? So Shasham Sus Satrajit Giramanu. Sashamsus Satrajid Giramanu. Satrajit Giramanu. Satrajid Giramanu. Yeah. Rajesh. Okay. Yeah. Gato bhu kapiguhamla sandirka le gato and the boohu is sound is there, the visarga is there, right? That visarga will take a h sound. Booh kapiguham. Okay. Okay. There'll be one more stanza and we'll stop today. Bhavantam abitarkayan ativayaha. Visarga is there. Put a is to join. Ativayas swayam jambavan, comma. Mukunda sharanam himam, comma. Ka iha rodhum ityalapan vibho ragupate hare, comma. Jaya jayetyalam, and then put a plus at the end of that line. And then if you look, you will have an ish at the end of the beginning of the fourth line. That ish will come to the end of the third line. So mushtibhish ends with an ish, mushtibhish. Chiram tava samarchanam vyadhita bhakta, after Vedita, comma. So I will repeat it. Vibho ragupate hare, comma. Jaya jayetyalam mushtibhish. Chiram tava samarchanam vyadhita, comma. Bhakta chudamanihi. So comma after that vyadhita, then bhakta chudamanihi. So this one also, the tune is going to change. So just make a note there. Rajesh, yeah, Rajesh, sorry, Chiram kapra stavava tavava. It's Chiram Tava. There's no visarga there. I think some books have a is sound there. You can just remove it. It's not required. It's Chiram Tava Samarchanam. Okay. So this tune is different. Bhavantamavitarkayan ativaya swayam jambavan mukunda sharanam himam ka iharodhum ityalapan vibho ragupate hare jaya jayetyalam mushtibhishchiram tava samarchanam vyadita bhakta chudhamanihi.
भवन्तमवितर्कयन् अतिवयः स्वयं जाम्बवान् मुकुन्द शरणं हि मां कैहरोदुम् इत्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः शिरं स्तव समर्चनं व्यदित भक् இது கரெக்டா டியூன் லேண்ட் ஆக மாட்டேங்கிறது சாரி just Vibho Ragupate Hare, comma, Jaya Jayetyalam Mushtibhishchiram Tava Samarchanam Vyadita Bhakta Chudhamanihi. It may not be perfect thing, but it will land approximately. विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिश्चिरं स्तव समर्चनं व्यदित भक्त चूडामणिः. And the Vyadita comes along with the Samarchanam. So adukapprana pause intentionally. So just say that together up to that Vyadita. Okay. ராஜேஷ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் அதுவும் லேண்ட் In the first line, first Bhavantam Avitarkayan, if you want to break it, that ma Bhavantam Avitarkayan Ativayaha, put a is Ativayas Swayam Jambavan, comma Mukunda Sharanam Himam, comma Kaiha Rodhum Ityalapan. So it be Bhavantam Avitarkayan Ativayas Swayam Jambavan Mukunda Sharanam Himam Kaiharodhum Ityalapan. Okay, thank you. भवन्तमवितर्कयन् अतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्द शरणं हि मां कैहरोदुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं स्तव समर्चनं व्यादित भक्तचूडामणिः. Sorry. The last line la Vyadhita. व्यदित भक्तचूडामणिः. भवन्तम् अवितर्कयन् अतिवयास स्वयं जाम्बवान् मुकुन्द शरणं हि मां कहि इह रोदुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिश्चिरं तव समर्चनं व्यधित भक्तचूडामणिः. भवन्तम् अवितर्कयन् अतिवयास स्वयं जाम्बवान् मुकुन्द शरणं हि मां क इह रोधुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिश्चिरं तव समर्चनं व्यदित भक्तचूडामणिः. We'll stop here today. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Sandhanandhavabodhatmakamanupamitam Kaladeshavadebhyam Nirmuktam Nityamuktam Nigamashatasahasrena Nirbhasyamanam Aspashtam Drishtamatre Punarurupurushartatmakam Brahmatattvam Tattavadbhati Sakshat Guru Pavanapure Hanta Bhagyam Jananam काहेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाहेति समर्पयामि. Thank you all. Thank you for accommodating everyone. We'll meet you next weekend. Thank you. Happy Independence Day, everyone. Happy Independence Day. Bye. Thanks.